मोहम्मद मकीम वरिष्ठ कांग्रेस नेता आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती सर स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी की आज देश जड़े महान व्यक्ति को हराई महान राजनीतिज्ञ अर्थनीतिज्ञ को हराई कि देखते तांकर मृत्यु एवं तांकर ये जो मृत्यु पर केते बड़ लॉस बोली आपण देखते सारा देश पई सारा विश्व पई देखंतु एका धारा से जड़े शिक्षकता आरंभ करी रिजर्व बैंक गवर्नर को आरंभ करी विश्वर सबुठु विशिष्ट अर्थशास्त्र वाला ता परवर्ती अवस्था रे भारत वर्षर मंग धरी से अर्थमंत्री हेबा एवं अर्थमंत्री समय रे जो परिस्थिति रे भारत गति करता जो स्थिति दे गति करता ता देरे एक बड़ रिस्क नहीं की से लिबराइजेशन करथिले एवं तार सुफल आज आम विकसित भारत में पाऊचु परवर्ती अवस्था गोटे सबुठु नन कंट्रोवर्शियल एंड समस्त राजनेता ऊर्ध्वे से प्रधानमंत्री रूप में 10 वर्ष अतिबाहित करपरी एक व्यक्ति जहाँ कि शत्रु नथिले शत्रु समालोचना करने को भयभीत होते एवं से गोटे व्यक्ति प्रधानमंत्री थिबा समय रे सर्वाधिक थर प्रेस माध्यम लोक सम्मुख को आसछंती एवं सबु कथा से लोक पाखे रखिछंती सी यदि आम तुलना करवा सहित अन्य क्या तुलना हो पारन ये जे गोटे खोला किताब जहाँ कहते सब जिन ट्रांसपेरेंट थिला गोटे स्वच्छता पाखे थिला एवं ताकू नहीं से भारत वर्ष को आग को बढ़ई एवं प्रथम यूपीए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होला पर द्वितीय थर तांकू देखिकी लोक मैंने पुणी यूपीए को भोट देते एवं से कार्यकाल पूरण करते सफलतार शीर्ष में पहुंची भारत वर्ष को आग को नापी जहाँ दरकार से करते एवं बहुत भाव छुई नाला कि कौन एडभर्टाइजमेंट आवश्यकता नाला आज सारा विश्व स्तब्ध हो जाइए आज आम देखु दीर्घ 3 दिन धरी सबू टीवी चैनल गुण बखाड़ुंट जड़े लोक जिते प्रधानमंत्री थिले केबे भी कौन कार्यक्रम प्रथम पृष्ठ अवतरण कर कौन एडभर्टाइजमेंट जाऊन एवं सबू काम से भारत वर्ष समय कर सबू अधिकार लोक जो देवार थिला से ही देइछंती राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू फूड राइट टू एजुकेशन माने आपनकर एनआरजीएस जो नरेगा योजना सबू योजना कृषक नहीं सबुठ बड़ कृषि ऋण छाड़ से ही करथिले तेणु एपरी एक व्यक्ति को पाइबा कष्ट आप देखुं जनसमुद्र हो जाइए स्वतःपत भाव में लोक मैंने शोभायात्रा जाऊँगी अनुभव कर भारत वर्ष किपरि एक व्यक्ति को हरई आज ताप सारा विश्व स्तब्ध हो जाइए आमर कोटि प्रणाम तांको एपरी एक व्यक्ति पाइबा राजनीति क्षेत्र में बड़ कष्टकर जे कि पुणी भारत वर्ष नेतृत्व नेबे जड़े प्रधानमंत्री जे कि केबे विवाद को आसी ना दुई थर प्रधानमंत्री दायित्व तुलाई विवाद को आसी ना जीवन यापन अति सरल थिला अति सरल लोक मध्य से थिले निश्चित रूपे मुझे कहली काम कथा कहूला से कथा कहून एवं अति नम्र थिले अहम भाव नथिला राजनेता हिसाब से प्रधानमंत्री हिसाब से कर्तव्य जहाँ था से पालन करुले लोक सम्मुख मीडिया माध्यम आसुले सबुठ हाईएस्ट जदि प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री करथिबे प्रेस को सम्मुखीन होइतिबे से होउछंती मनमोहन सिंह तेणु एपरी एवं एते गुणवान लोक से अर्थशास्त्र उपर एते कंट्रोल थिला एते ये थिला भारत वर्ष 140 कोटी लोकंकर जनता देश को जो अवस्था दे आम गति करते जो अवस्था से छाड़ी आज आम गर्व अनुभव करते सारा विश्व में जे भारत अर्थनीति क्षेत्र में सुदृढ़ होती यार मूलपिंड मूलदुआ सर आ गोटे कथा मध्य कहा जाए कि शिक्षाविद रु प्रधानमंत्री पर्यंत तांकर ये यात्रा भी एते सहज नथिला बहुत उत्थान पथन से देखिछंती बहुत संघर्ष भी करिछंती निश्चित रूपे जो व्यक्ति संघर्ष कर नथिबो ताकू केबे के मने पकांती नहीं जो व्यक्ति को बहुत सहज सब जिनसे मिल जाए से केबे लोक द्वारा आदृत होती नहीं तेणु बहुत उत्थान पतन बहुत संघर्ष एवं भारत प्रति आस्था थिला खाली संघर्ष से करना दल मध्य कांग्रेस दल मध्य आस्था प्रकट कले
ସବୁ ଦଳକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେ କେବଳ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2 ଥର 10 ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶାସନ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ସବୁ କିଛି ପାଇଥିଲା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯିଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇଏ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟ ବାଲା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିକି ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଥିଲେ। ପିଓମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ୟୁପିଏ ସରକାର ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସଫଳତାର ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି କଥା, ଜଣେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି କ'ଣ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଛି କି? ଯଦି ଦେଖା ହେଇଛି ମୋର ସେମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ସାର୍ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର 2 ଥର ଭେଟିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟି ଦଉଥିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟି ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟିରେ ସେ ଯେହେତୁ ମନମୋହନ ସିଂ ହୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପରା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନଥିଲା, ଅହଂଭାବ ନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏତେ କମ କଥା ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଥରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଭାରତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଯିଏ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଆସିବ ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ଜୀବନ ସେ ଜିଇଲେ। 92 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଅଛି ଇଏ କେବେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଦେଶକୁ ସୁଧାରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ୍ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣନ୍ସ ହଉ, ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସବୁ ସବୁଥିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କୌଣସି ଖୁଣ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣେ ଅମାୟିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ କଥା କମ କାମ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିହାତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ତା ବିରଳ, ତା ଦେଖିବା ମିଳିବନି ଆଜିକାଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ